नमस्कार, मैं सोनम। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। डाउन जम्मू तवी एक्सप्रेस आज जवरानीगंज स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म से दोपहर 2:15 पर खुली तो कुछ देर चलने के बाद ही ओवरहेड तार टूटकर ट्रेन पर गिर गया, जिससे ट्रेन में बैठे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। उनको ऐसा लगा कि अचानक ट्रेन बड़ी तेजी से हिलने लगी। कुछ को तो ऐसा लगा कि ट्रेन में आग लग सकती है। इस घटना के कारण ट्रेन का परिचालन रुक गया। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही रानीगंज रेलवे स्टेशन मैनेजर अमित कुमार शर्मा ने कहा कि डाउन जम्मू तवी एक्सप्रेस रानीगंज के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से कोलकाता के लिए खुली थी, लेकिन अचानक ओवरहेड तार ट्रेन के ऊपर टूटकर गिर गया, जिससे एक दुर्घटना घटी। हालांकि उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन का परिचालन रुक गया है। उन्होंने बताया कि तुरंत तार की मरम्मत के लिए कर्मचारियों को मौके पर भेजा गया है और बहुत जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। हालांकि जब हमने उस ट्रेन में सफ़र कर रहे कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब वह तार ट्रेन पर टूटकर गिरा था तब ऐसा लगा कि मानो ट्रेन बहुत जोर से काँप रही थी और उनको 1 मिनट के लिए ऐसा भी लगा कि ट्रेन में आग भी लग सकती है। कई यात्री जम्मू से कोलकाता जा रहे थे। ऐसे ही एक महिला ने बताया कि वह पारसनाथ से कोलकाता जा रही थी। कल कोलकाता से सूरत जाने के लिए उनको फ्लाइट पकड़नी है। आज अगर उनको कोलकाता पहुंचने में देर हो गई तो कल उनकी फ्लाइट छूट भी सकती है। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उनको बर्धमान में उतरना था, लेकिन उस दुर्घटना के चलते 1 घंटे से भी ज़्यादा समय से वह यहाँ रुके हुए हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है कि और कितना समय लगेगा। वहीं एक अन्य महिला ने बताया कि वह एसी कमरे में सफ़र कर रही थी, लेकिन ट्रेन के रुक जाने से एसी बंद हो गई थी। गर्मी से बचने के लिए वह बाहर आ गई, लेकिन फिर रेलवे प्रशासन द्वारा जनरेटर के सहारे एसी चालू कर दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि स्थिति कब तक सामान्य होगी, इस बारे में वह भी पेशापेश में है। वहीं एक अन्य यात्री ने रेलवे द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर नाराजगी जताई और कहा कि जिस गति से किरायों में वृद्धि की जा रही है वैसी सुविधाएं रेलवे अपने यात्री को नहीं दे रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानीगंज के रेलवे स्टेशन के पास, जहां हमारे पीछे आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो काफ़ी घंटों से यहाँ रुकी हुई है। और ट्रेन तो रुकी हुई है, साथ साथ यहाँ के जो पैसेंजर उस ट्रेन पे जो जा रही थी वो पैसेंजर भी यहाँ पे रुकी हुई है। कोई पैसेंजर जो है पटरी पे बैठे हुए हैं, कोई पैसेंजर जो है मोबाइलों पे गेम खेल रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये कि ट्रेन जो है सफ़र के लिए, मगर अचानक वो रुक गई। रुकने की क्या वजह है, यहाँ पे इस ट्रेन के साथ क्या हादसा हुआ है, यहाँ के जो लोग जो जाने वाले ट्रेन पे पैसेंजर हैं क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। आसनसोल टाइम्स न्यूज़, मैं जाहिद अनवर। स्ट्रैंडेड के लिए आपका घर मेरा कल फ्लाइट है जी मॉर्निंग 12 o'clock का फ्लाइट है। मैं कितने बजे घर पहुंचूंगी वो पता नहीं है, फ्लाइट भी मिस हो जाएगा। मैडम कहाँ से आप कहाँ तक सफ़र कर रहे थे, कहाँ से? हम लोग पारसनाथ से कलकत्ता तक कर रहे हैं। अच्छा। एंड कल मेरा सूरत का फ्लाइट है। अच्छा। 12 बजे का। आई थिंक मिसिंग माई फ्लाइट टुमारो। कोई सब्स्टिट्यूट ट्रेन की व्यवस्था अभी तक घोषणा कुछ सुनाई दिया? सब्स्टिट्यूट ट्रेन की व्यवस्था हुई नहीं है अभी तक। जी, आपका नाम? अचानक ट्रेन रुक गई, क्या वजह है? ट्रेन रुक गया, इधर हमारा जो तार है वो इंजन का जो पेंटो है पीछे वाला, वो पेंटो टूट गया, उसकी वजह से तार टूट गया। काफ़ी परेशानी हो रहा है इसमें।
तो आप लोग पैसेंजर हैं, हाँ पैसेंजर है। कहाँ जा रहे थे? हम बर्धमान में उतरना था, हमारा है जम्मू कश्मीर से। मैंने चढ़े कहाँ से? हाँ कश्मीर से चले ना, जम्मू से। जम्मू कश्मीर से चले, जाना था बर्दवान। हाँ, जम्मू 1 घंटा रुकना पड़ा यहाँ पे। हाँ 1 घंटे से ऊपर ही हो रहा है। अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन अभी तो कुछ आया नहीं, अभी देखो क्या होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तुहिन दत्तो। महाराष्ट्र स्टेशन से आ रहे हैं, मधुबन गए थे, हमारा तीर्थ यात्रा वहाँ गए थे। तो अचानक ये रानीगंज में ट्रेन रुकी हुई, क्या वजह है? अरे वो अचानक इतना जोर आवाज आया हमारे बोगी के ऊपर, लगा एक दूसरे साला बम बम फूटा, मालूम पड़ा कोई तार कट के गिर गया और यहाँ ट्रेन रुक गया। कितने घंटे से हैं आप लोग खड़े? 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, बोलते हैं 4-5 घंटा लगेगा अभी। अब मालूम नहीं कितना देर लगेगा, भगवान जाने। खाने पीने का यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या खाएंगे समझ नहीं आ रहा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुनील दुगर। रेलवे मैनेजमेंट काम कर रही है या नहीं? रेलवे मैनेजमेंट क्या काम कर रही है भगवान जाने। हम तो इतना बार ट्रैवल करते हैं, किराया इतना बढ़ा दिया, कोई फैसिलिटी नहीं देती है, क्या करें। 6 बार बोला तब तो बेडशीट बेड रोल दिया, बेड रोल देने वाला कोई आदमी नहीं था। ये तो हाल है। पारसनाथ में बोला बेड रोल दो, तो आसनसोल आने के पहले बेड रोल दिया। ट्रेन रुकी है, क्या वजह है? হঠাৎ করে একটা জোর শব্দ হয়ে ট্রেনটা বন্ধ হয়ে গেল। 1 ঘন্টার মতো বসে আছি আমরা। ওনারা কিছু করছেন হয়তো, বুঝতে পারছি না কি কতক্ষণে কি ঠিক হবে। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? আমরা জম্মু থেকে কলকাতা স্টেশনে নামবো, এখন এখানে বসে আছি। मैंने क्या लग रहा है, रेलवे मैनेजमेंट कुछ कर रही है कि नहीं ওনাদেরকে व्यवस्था? তো দেখছি এদিক ওদিক হচ্ছেন, ফোনে কথা বলছেন, কোথায় কি হচ্ছে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। कितना देरी से बैठे हुए हैं आप लोग? ঘন্টাখানেক হবে। कुछ इमरजेंसी कुछ काम आप लोग का? আপাতত তো প্রয়োজন পড়েনি, এসি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছিলো, তারপর ওনারা জেনারেটর চালিয়ে এসি টেসি চালু করেছেন। যে এসি বন্ধ হয়ে গেছিলো বলে আমরা একটু বাইরে এসে বসছি, জেনারেটর চালিয়েছেন, এবার সবাই ধীরে ধীরে উঠছে একটু একটু করে, কিন্তু কতটুকু কি কাজ হচ্ছে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। কি নাম আপনার? আপনার नाम की? অর্পণা দাস দে। दुर्गा पूजा से पहले पूजा समाप्त हो गई है क्या? आप यह सुनकर हैरान हैं। हाँ, यह एक सच्ची कहानी है। एक दिन की दुर्गा पूजा कालाझरिया बनपुर आसनसोल में धेनुआ काली कृष्ण योगाश्रम में आयोजित की गई। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और 10वीं पूजा आयोजित की गई, वह भी एक ही दिन में। इस पूजा को देखने के लिए दूर दूर से कई भक्त आते हैं। ज्ञात है कि 1978 में काली कृष्ण योगाश्रम के तेजानंद ब्रह्मचारी ने एक दिन की दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। उन्होंने माँ दुर्गा से एक सपना पाकर इस पूजा की शुरुआत की थी। इस दुर्गा पूजा की मूर्ति में गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती नहीं है। माँ दुर्गा की 2 सहेलियाँ जया और विजया रहती हैं। तभी से आज भी एक दिन दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। আপনাদের এই পুজোটা মানে দুর্গাপূজায় কীভাবে হয় পুজোটা আপনাদের? আমাদের এই পূজাটায় আমাদের সাধু বাবা যে করে গিয়েছে বুঝলেন, সাধু বাবাই আর কি এইটা আরম্ভ করে গিয়েছিল। আরম্ভ করার থেকে আমরা তার দেখে দেখে আমরা এখন চলছি আমাদের ইয়েতে। কোন বছর এটা শুরু হয়েছিল? এইটা প্রায় আজ 50 বছর পূর্তি হয়েছে। এটি 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে আজকে আমাদের একটা জাঁকজমক করে পূজা আরম্ভ করি। কত সালে মোটামুটি মানে হয়েছিল এটা? 1977 সালে। আচ্ছা, তো এই পুজোটার মানে দুর্গাপুজো দেখা যায়, মানে এই পুজোটা যেমন দুর্গাপুজো দেখা যায় যে অনেকগুলো ঠাকুর থাকে, এতে কী কী থাকে আপনাদের? এইখানে মা দুর্গা থাকে, সিংহ থাকে আর জয়া বিজয়া থাকে। আর গণেশ, লক্ষ্মী, কার্তিকেরা থাকেন না কেন? এরা তো আমরা জানি না। তো উনি ওই ইয়ার থেকেই পূজা করতেন। জয়া বিজয়া, মা দুর্গা, সিংহ বাহিনী নিয়েই পূজা করতেন। কে এইটা প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন? প্রতিষ্ঠা করেছে আপনার ইয়ে কী বলে, কালীকৃষ্ণ না কালীকৃষ্ণ না, এই আপনার তেজানন্দ ব্রহ্মচারী। মানে কীভাবে পুজোটা শুরু করলো কি জানেন? এইটা পূজাটা শুরু করলে যে আমাদের সব ছেলেপেলেদেরকে বললি যে আমি একটা এইখানে আমরা কুমারী মহামায়ের পূজা হয়, তো আমরা এইটা আরম্ভ করব, আমি তোমাদের মত পেয়ে করুন। আমরা উৎসাহ দিলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা রেডি আছি। যে অল্প স্বল্প করতে করতে এখন বড় রকম কাজ ধরলো। এখন এই পুজোর ঐতিহ্য কি আছে? ঐতিহ্য তো বলতে পারবো না, মানে অন্য দুর্গাপুজোতে তো সব জায়গায় 4 দিন এটা কি 4 দিন ধরে? এটা হঠাৎ করে একদিনের পুজো কেন? একদিনের পূজা কেন সেটা ওই সাধু বাবা জানতেন, আমরা তো জানি না। একদিনের আমরা পূজা হয়, সাধু বাবা করে গিয়েছি, সেই আমরা দেখে করে যাচ্ছি। এই পুজোর অন্য কোথাও হয় না, এখানেই হয়?
আমাদের এই এলাকাতে কোথাও তো নাই, বাঁকুড়া জেলা এক জায়গায় আছে। আপনার নাম? আমার নাম কৃষ্ণচন্দ্র ধীবর। আপনি এখানে কি আপনারা এই পুজোটা করেন, এই পুজোটার বৈশিষ্ট্যটা কি এবং কত সাল থেকে শুরু হয়েছিল, কীভাবে শুরু হয়? এটি 1978 সালে শুরু হয়েছে। আমাদের এখানকার যিনি সাধক পুরুষ তেজানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় মায়ের স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পূজা শুরু করেছেন। যেখানে লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, সরস্বতী এগুলো পাবেন না, তার পরিবর্তে মায়ের সেই মূর্তির সঙ্গে আছে শুধুমাত্র জয়া আর বিজয়া, ইভেন মহিষাসুর শুদ্ধ নেই। এই যে তার চিত্রদিক পুজো স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছে তেজানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়, সেইভাবে ধারাবাহিকভাবে পুজো হয়ে আসছে। এটার এই ঠাকুরের বৈশিষ্ট্যটা কি অন্যান্য ঠাকুরের তুলনায় কি? এই ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য এইটাই যে পূজাটা হয় মহালয়ার দিনে, অর্থাৎ পিতৃপক্ষে শুরু হয়, পিতৃপক্ষে শেষ হয়। পরবর্তীকালে আগে তো ঘট বিসর্জন হয়ে যেত, নিরঞ্জন প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে যেত, এখন প্রতিমাটি নিরঞ্জন হয় না, তাদের অনুরোধে হয়তো তার সেটাই হয় বিজয়া দশমী পরদিন একাদশী দিতে। এই ঠাকুর অন্যান্য ঠাকুর থেকে কি মানে বৈশিষ্ট্য কি? অন্য ঠাকুর, দুর্গা ঠাকুর আর এই ঠাকুরের মধ্যে বৈশিষ্ট্যটা কি? আপনি হ্যাঁ, অন্যান্য ঠাকুরে যেন আমরা একটা টোটাল মূর্তিটা দেখি, সেখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, মহিষাসুর, না আরও অনেক কিছু তাদের বাহন সমস্ত পুজো হয়। তো এখানে ধারাবাহিক সেই পুজো হয়, কিন্তু মূর্তিটির সাথে ওই পুজোটার একটা পার্থক্য, যেখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ নেই, মহিষাসুর নেই, সেখানে জয়া বিজয়া, মা দুর্গার সাথে জয়া বিজয়া বর্তমান। ওই ঠাকুরগুলো বাদ দিয়ে জয়া বিজয় রাখার কিছু উদ্দেশ্য আছে বলে? অবশ্যই আছে, নিশ্চয়ই আছে। আমরা যেটা বলি জয় লাভ করা, বিজয় লাভ করা, তার সিম্বলিক হচ্ছেন ওনারা, এবং সেইভাবে তিনি স্বপ্নদিষ্ট হয়েছেন, আদেশ পেয়েছেন মায়ের কাছ থেকে। ধারাবাহিক 1978 সাল থেকে তাই চলে আসছে। এরকম পুজো করে আপনার কীরকম লাগছে? আমার তো গভীর আনন্দ লাগে, মায়ের পুজো করছি এবং আমি প্রার্থনা করছি মায়ের কাছে বিশ্বব্যাপী মঙ্গল, শান্তি। পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও হয় বলে শুনেছেন? ঠিক আমার জানা নেই যে পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও হয় কি না। এটা পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা তথা হিরাপুর থানা অঞ্চলে ধেনুয়া গ্রামে এটা হয়। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে आशीष कुमार ठाकुर। बाराबनी विधानसभा इलाके के पानीफला, मोनीदंगा, केले जोड़ा, मदनपुर मदरसा को रविवार को महल्या के उपलक्ष्य में युवा शक्ति संस्था के द्वारा 15 क्लबों के बीच फुटबॉल वितरण किया गया। इस संदर्भ में संस्था के पदाधिकारी वरुण तिवारी ने कहा कि उनको संस्था के बैनर तले समाज के लोगों को मदद करना बहुत अच्छा लगता है और उनके इस कार्य में समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिससे उनका भी हमेशा मनोबल बढ़ा रहता है और वह अपनी संस्था के तमाम सदस्यों के साथ सामाजिक कार्य में निस्वार्थ दिन रात जुड़े रहते हैं। उनका यह भी कहना है कि वह आगे भी यूं ही समाज के उत्थान के लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। মনিডাঙ্গা, আচ্ছা। ফুটবল খেলো তোমরা? নিয়মিত ফুটবল খেলো? আচ্ছা, তো এই যে ফুটবলের কি অভাব ছিল? ফুটবল ছিল না এতদিন? নষ্ট খারাপ হয়ে গেছিল। তো তোমরা কি এই যে বারাবণী যুব শক্তির বরুণদাকে অনুরোধ করেছিলে ফুটবলের জন্য? আচ্ছা, দিয়ে তিনি সেই ডাকে সাড়া দিলেন, আজকে তোমরা ফুটবল খেলে আনন্দ হচ্ছে? হ্যাঁ, তো প্রকৃত অর্থে খেলাধুলাটা হবে তো নাকি? নাকি ফুটবলটা পেলাম চুপ করে বসে রয়েছে? খেলাধুলাটা হবে। দেখতে পাচ্ছেন ওদের মুখে কিন্তু একটা হাসি, খেলাধুলা হবে, এটাই ওরা বলতে চাইছে। আমরা বরুণের সাথে একটু না ফেরার জন্য হবে। তো তোমরা কি বরুণদাকে বলেছিলে? বরুণদাকে বলেছিলাম, বরুণদা যাই হোক বলটা দিল। হ্যাঁ, সুবিধা হবে খেলতে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এরপরে যখন বলটা ধরো একটা বলে তো হবে না, বলটা ছিঁড়ে যাবে, কোনো সময় নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আবার অনুরোধ করা হবে। অনুরোধ করে খেলাটা কন্টিনিউ করবে তো? হ্যাঁ, খেলা কন্টিনিউ করবে, মানে খেলাটা খেলার মতো করবে আর কি, যাতে শরীরের বিকাশ হয়, মানসিক বিকাশ হয় এবং একটা খেলোয়াড় হতে পারে। সেই জন্য তো বরুণদার যে উদ্যোগ, সেটাকে তোমরা খেয়াল রাখবে তো? হ্যাঁ। কী নাম আছে? সৌরভ তেওয়ারি। একটা অভিনব প্রয়াস নিয়েছে যুবশক্তি বারাবণীর। আমরা জানি যে বারাবণীর যুবশক্তি সবসময় খেলাধুলার সাথে, পড়াশোনার সাথে এবং সমস্ত জায়গায় মানে যেখানে প্রয়োজন হয় সেখানে যুবশক্তি গিয়ে পৌঁছায়। সেভাবে আমাদের এখানে যে ফুটবল যারা খেলে ছেলেগুলো, তাদের প্রয়োজন ছিল বল, তারা মেসেজ দিয়েছিল, সেই মেসেজ আমরা মানে পৌঁছে দিই দাদার কাছে। দাদা রীতিমতো সে আমাদের কথা রেখে এখানে ফুটবল এসে পৌঁছে দেয়। ছেলেগুলো খুব খুশি বল পেয়ে। আর শুধু বল নয়, এর আগেও দাদা অনেক কিছু আমাদেরকে দিয়ে সাহায্য করেছে। অন্যান্য প্রোগ্রামে হয়তো ট্রফি দিয়ে বা অন্যান্য জিনিস দিয়ে, মানে উদ্যোগ আমাদের একটা অভিনব মানে প্রচেষ্টা, মানে একটা দারুণ জায়গায় পৌঁছে দেয়। মানুষ যে ছেলেগুলোর মধ্যে একটা মনে ভালোবাসা
সে মনের ভালোবাসাটা দাদার প্রতি বাড়ে এবং খেলাধুলার সাথেও ছেলেগুলো আরও ভালোভাবে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। কি নাম হলো? সামাদ চাজি। আজ মহালয়া দেবীপক্ষের আগমন, এই পূর্ণ লগ্নে আজ আমরা বারাবণীর 15টা ক্লাবকে, যে সমস্ত যারা ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত, ফুটবল প্রেমী, তাদের হাতে ফুটবল তুলে দিলাম। তারা আমাকে আগে মেসেজ এসেছিলো হোয়াটসঅ্যাপে বা কল এসেছিলো যে আমাদের ফুটবলের প্রয়োজন, তাদের পাশে দাঁড়ানোর একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস বারাবণী যুব শক্তির পক্ষ থেকে। शनिवार को रानीगंज के लायंस क्लब सभागार में रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, लायंस इंटरनेशनल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी सिंह, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने डायबिटिक केयर सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। इनके अलावा यहाँ संजय बाजोरिया, केपी चटर्जी, विष्णु बाजोरिया सहित रानीगंज लायंस क्लब के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। आपको बता दें कि डायबिटीज केयर सेंटर में डायबिटीज के रोगियों के लिए ओपीडी अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगा। अस्पताल के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर पीआर घोष ने बताया कि भारत में डायबिटीज के रोगियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए लायंस क्लब की तरफ से रानीगंज में इस डायबिटीज केयर सेंटर का निर्माण किया गया है, ताकि इस क्षेत्र में डायबिटीज के मरीजों का सही तरीके से इलाज हो सके। इसीलिए लायंस क्लब के पूर्व सदस्य लायन राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटीज केयर सेंटर का आज उद्घाटन किया गया। यहाँ शुरुआत में ओपीडी सेंटर खोला जाएगा, फिर धीरे धीरे इसे एक संपूर्ण डायबिटीज अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे रानीगंज आई हॉस्पिटल में किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी चिकित्सक आएंगे वह विश्व स्तरीय चिकित्सक होंगे। फिलहाल स्थानीय चिकित्सक ही लोगों का इलाज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे विशेषज्ञ डायबिटीज चिकित्सकों को यहाँ बुलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ निःशुल्क चिकित्सा नहीं होगी, लेकिन जो चिकित्सक कहीं और मरीज देखने के लिए 500 रुपये फीस लेते हैं, यहाँ वहाँ 200 या 250 में हो जाएगा। food intake এর মধ্যে the food which causes more of diabetes, আমাদের food intake ওরকম আছে। We are the diabetic capital of the world and we have to handle this situation. Abar you will find in the next 15 to 20 years this is going to blow up to such an extent যে কোনো government agency একা হ্যান্ডেল করতে পারবে না। To whatever extent we can do, we cannot take care of the entire problem of the country. But to whatever extent আমরা যে করতে পারবো, the Lions are preparing, the Lions are doing. তারপর আপনাকে আমি শুধু একটি রিকোয়েস্ট করি, if you look at our schools, hospitals, vocational training centers, environment centers, women empowerment centers, youth projects, সারা, and let's talk of West Bengal alone. এই 75টা যে আমাদের আই হসপিটাল, যে 48টা are in West Bengal alone, 48 are in West Bengal alone. One of the best eye hospitals today in India for eye care is run in Siliguri by the Lions. It is called Siliguri Lions Nethralaya, Siliguri Greater Lions Nethralaya. It is definitely acknowledged even by the government as the center of excellence. ওই লেভেলে ওখানে পৌঁছে যাওয়া হয়েছে। But as of today, we still do not have a permanent partnership with the government of West Bengal. In any field where the government or একটা field choose করে যে এই particular, maybe diabetes, maybe vaccination, maybe anything that we can choose where the government needs our support. In West Bengal alone, our total Lions membership is, choose one particular thing, focus on that, and we can sit and we can discuss of what Lions can do jointly with the government of West Bengal to be able to make an impact. And if we can do that, we will consider ourselves lucky because আমরা those Lions এর মধ্যে সব ট্যাক্স দিতে হয়, কিনে ট্যাক্স দিতে হয়। মানসিক প্রধানের তৈরি করছে যে আমরা মানুষের সঙ্গে থাকবো, মানুষের পাশে থাকবো এবং কিভাবে থাকা যায়, তার জন্য এখন থেকে তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা দেখি রানীগঞ্জে উপস্থিত থাকে এবং এই রানীগঞ্জের মহিলারা মেয়েরা থাকার ফলে দেখি সেখানেও কিন্তু এই মেয়েরা কিন্তু ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানায়
যে উনি এই জায়গায় একটা মানসিকতার মধ্যেখানে এসে এই ডায়ালিসিস সেন্টারের জন্য অর্থ প্রদান করে এই অঞ্চলের মানুষের সেবা লায়ন্স ক্লাবের মধ্যেখানে করার প্রয়াস করেছেন। দেখুন, আমাদের তো কাজ হচ্ছে নির্বাচনে জয়লাভ করার পরে মানুষের কাজ করা। আমরা তো মানুষের কাজ করেছি, আমি তো ব্যক্তিগত কাজ করিনি। আমি এটা চেয়েছিলাম, আমাকে বলেছিলেন, আমাকে হর্ষ বারবার বলেছিল, আমাকে সঞ্জয় বলেছিল বারবার যে আমার একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে ভালো হয়। আমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেটা করার চেষ্টা করছিলাম যে লায়ন্স ক্লাব একটা ভালো কাজ করছে। রানীগঞ্জের এই সারা রানীগঞ্জের বিস্তৃত অঞ্চলে বাইরে যে সমস্ত অঞ্চল নিয়ে রানীগঞ্জ তৈরি, তার সেই বিস্তৃত অঞ্চলে অনেক গরিব, অনেক নিম্নবিত্ত মনের মানুষ রয়েছেন, আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষ রয়েছে, তারা ডায়ালিসিস নিতে পারে না, তারা ডায়ালিসিস করাতে পারে না, পয়সার অভাবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়। তো আমরা দেখি সকালবেলায় যখন আমরা চেম্বারে বসি বা আসানসোলের চেম্বারে বসি বা রানীগঞ্জে বা কোনো চেম্বারে বসি, আমরা দেখি যে দেরি কমসে কম না হলে বিভিন্ন পেশেন্ট তো আসেই যে আমাকে করিয়ে দিয়ে। তো আজকে আমি মনে করি সেই সমস্ত লোকগুলো ভাগ্যবান হবে যে আপনাদের মধ্যেখান থেকে তারা নিজেরা করিয়ে দিতে পারবে। দেখুন, আজকের এই আধ্যাত্মিক মাস, আর কদিন পরেই আমরা দুর্গা পুজো আনন্দে মেতে উঠবো। তার সঙ্গে আপনারা একটা ভালো উপহার রানীগঞ্জের নিম্নবিত্ত মানুষকে উপহার দিলেন এবং তার সঙ্গে এখানে সকলেই সুযোগ পাবে। পয়সা থাকলে তো যা রানীগঞ্জের সবাই সুযোগ পাবে, রানীগঞ্জের সবাই সুযোগের মধ্যে এখানে থাকবে। ঠাকুরের কাছে আমি প্রার্থনা করি আপনারা সকলে ভালো থাকুন। যারা প্রত্যক্ষ কাজ করছে, তোমার কিচ্ছু করতে হবে, তুমি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলো তোমার কাজটা খুব ভালো হচ্ছে, সে আরো অনুপ্রাণিত হবে। সমালোচনা করো না, আর যদি কাজ না করতে পারো তাহলে তুমি সরে যাও। আমরা এখন অনেকে আছি, আমরা ওই হয়তো একটা বোতলে জল আছে, ওই আধ ভাগ খালি, ওটা নিয়ে ওই খালি, কিন্তু 3 ভাগ যে ভর্তি, এটা বলি না। এই মানসিকতার লোক যারা থাকে তাদের দ্বারা জীবনে কিচ্ছু হয় না। কিন্তু যারা কাজ করে তারা কাজ করে যাবে। তো যাই হোক, এটা তো আমার খুবই ভালো লাগছে। হাসপাতাল চালাচ্ছেন আমরা জানি, আরো অনেক অনুপ্রাণিত পাঁচুরিয়া সাহেবের কাছে কথা না করে বলছি যে আপনাদের কাজ থেকে আরো অনেক অনুপ্রাণিত বাঁকুড়া বোধহয় আগামী দিন থেকে আপনার থেকে দায়িত্ব করবে। কারণ আমি জানি প্রচুর মানুষ এখানে পরিষেবা পায়। আর এটা সত্যি খুব ভালো কথা লাগলো যে তান মান ধান ধানটা ওটা 3 নম্বর আসছে, কোনো সমস্যা হয় না। এবং দেখবে এটা আমার কথা নয়, বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে পৃথিবীর কোনো ভালো কাজ, কোনো বড় কাজ তুমি দেখো টাকার জন্য আটকে গেছে। একটা ভালো কাজ, বড় কাজ দেখো, কোনো বড় কাজ, কোনো ভালো কাজ কখনো টাকার জন্য আটকায়নি, সেই কাজ কিন্তু হয়ে গেছে। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের মতো দেখতে পাই, লক্ষ্য ঠিক ছিল, সত্য ছিল সামনে, তাই তারা এই কাজটা করতে পারছে। যাই হোক, যারা করছেন তাদের উপর নিশ্চয়ই কিছু মানুষ আছেন জানবেন যে সেবাটা হয়তো মাসে একদিন বা বছর একদিন করলাম, কিন্তু আমি দেখে শুনে অবাক হলাম। আগে আমি এত গভীর আমি যাইনি, কিন্তু আমি দেখলাম যে এরা এত ধারাবাহিকভাবে সেবাটা কাজ করে। প্রায় প্রত্যেক মাসে যারা সহায় সম্বলী, তাদের রেশন দেওয়া, তাদের বই আপনি বলছে যে আমার বাবা পড়েছে, বাড়িতে যেন কেউ ওষুধের জন্য ফিরে না যায়। এত ভালো লাগলো যে যাই হোক, ঈশ্বর তো সবাইকে অর্থ দেয়। अभी तक आप देख रहे थे आसनसोल टाइम्स, जहां हमने रूबरू कराया आसनसोल और आसनसोल के आसपास की खबरें। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।